Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estoy algo alejado de la cámara, pero algo muy importante que les quiero avisar. Estamos ya muy cerca del primer debate, Trump-Biden. A Trump no han dejado de atacarlo por todos lados, pero sus seguidores no lo dejan. ¿Y quiénes son sus seguidores? La gente más americana de este país, porque defienden los valores, están en contra del aborto, están a favor de la segunda enmienda constitucional que da el derecho de proteger a cada quien su propiedad con una arma o varias armas de fuego, la primera enmienda constitucional, la libertad de pensamiento y de opinión. Y eso, pues obviamente lo mantiene en una parte y aparte que está esa gente en contra del aborto. Bueno, pero se comenta mucho que si le va mal a Joe Biden en ese primer debate, Gary Newsom, el actual gobernador de California, podría entrar al relevo. Y tiene sentido porque el hombre pues es carismático y aparte, algo que nunca había hecho Newsom, el gobernador de California, es atacar la inmigración indocumentada en la frontera. Él era de los que daba carta abierta. Entonces ahora mandó a la Guardia Nacional de California a apoyar a la patrulla fronteriza. ¿Qué les dice eso si el principal argumento bajo el cual se ve que este debate va a estar regido es la falta de control de la inmigración? Ahora, el día de hoy, el presidente Biden dio un giro con una iniciativa de que da oportunidad de trabajar a aquellas madres que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y que pues está la familia dividida o cualquier circunstancia que les afecte, ellos van a poder usarla como argumento para obtener un permiso de trabajo y quizás hasta la residencia permanente. Pero el tema de hoy parece que todo se va acercando a la frontera México-Estados Unidos. Y pues a mí me acaba de avisar una persona de la agencia de inteligencia Mossad que permítame, se me fue aquí el... Affairs with Colonel Simon Dickens. He's a military and defense analyst and a former defense... Se me fue a un noticiero ruso, permítanme un segundo. Lo arreglo porque hace unas horas el
presidente ruso Vladimir Putin llegó al aeropuerto de Norcorea con el presidente norcoreano que lo está esperando. Llegó a Corea del Norte hace las horas y aquí está el presidente de Norcorea, pues esperándolo. Estamos esperando la narración de por la traducción. A ver si se logra estas imágenes. ¿Qué es lo sobresaliente, lo importante que hay que mirar de la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte? Hoy concluyó el primer día de esa visita, que tendrá mañana también sus reuniones, y es la cooperación militar. Hay un dato muy relevante acerca de la importancia de la venta de armamento de Corea del Norte a Rusia para explicar la recuperación de la economía de Corea del Norte, sobre todo muy impactada, como todos los países del mundo, en la pandemia, pero también por las sanciones. ¿Qué es lo sobresaliente, sobre el importante que hay que mirar de la visita para Corea del Norte, de Vladimir Kim Jong-un, este vínculo militar con Rusia, más allá de ser una señal política y bélica, también es una cuestión económica muy importante para su régimen, y sobre eso han avanzado. De hecho, hay información, por ejemplo, de los servicios de inteligencia de Corea del Sur, muy preocupados por esta reunión y por las consecuencias que esta reunión podría tener, también lo está Estados Unidos, dijeron que desde agosto Corea del Norte ha realizado numerosas entregas de armamento a Rusia. Esto, como les decía, información de inteligencia de Corea del Sur. Y en otros informes, citando imágenes satelitales, sugieren que Pyongyang también ha entregado misiles balísticos al ejército ruso, una constante que se refuerza con esta visita luego de 24 años del presidente ruso a Corea del Norte. Y pues... Bueno, cambiamos completamente de tema, hablamos ahora de lo que está sucediendo en Rusia con esta visita tan esperada que va a tener en Corea del Norte con Kim Jong-un, porque el día de hoy, martes, ya se conoció que el líder del Kremlin está en el norte de Rusia, ya esperando para viajar hacia Corea del... Pues como ustedes ven, las imágenes pues nos están llegando por varios medios. No quise cortar la transmisión porque me dicen mis productores que esta información no está llegando muy bien a México. ¿Y por qué no llega a México? Si es algo tan importante que Vladimir Putin tiene un submarino nuclear con 3 o 4 barcos rusos rodeando la sonda de Campeche, van a pasar a Nicaragua, dejar oficiales en la base militar que tienen allí, y de allí se van a la bahía de Maracaibo, a la región petrolera de Venezuela. Vamos a desgajar el contenido de toda esta gran información. Vladimir Putin planeó esto con antelación. Es una venganza completa y Joe Biden está más preocupado por su reelección, como se los decía yo al principio, pero no está haciendo las cosas bien. Le está comiendo el mandado el Kremlin. Entonces, para cuando Biden se reelija o gane o pierda el debate, ya vamos a tener en México a todo el Kremlin manejando a Claudia Sheinbaum. Y el rancho donde se queda el dictador, ahí lo van a encerrar para que ya no abra la boca,
porque así son los rusos, ¿eh? Los rusos no aceptan tarugadas ni payasadas. O sea, Vladimir Putin es muy conciso, no quiere homosexuales, no quiere lesbianas, los manda a asesinar, usa mucho armas químicas contra sus enemigos políticos y usa mucho el espionaje para atacar y lograr sus objetivos. Bueno, ya vimos, ya llegó a comprar armamento a Corea del Norte. Armamento peligroso porque Corea del Norte ya hizo unas pruebas con misiles con cabezas nucleares que ya atraviesan 3,000 millas del espacio aéreo. ¿Qué significa esto? Que un misil en cuestión de horas llega a la ciudad de Nueva York y acaba con los estados alrededor, incluida la Gran Manzana. Knock on wood. Toco en madera porque no quiero que eso pase. Tristemente, también Rusia le compró misiles a Irán. Irán se ha convertido en el primer productor de misiles en el mundo. No es que Irán tenga la gran tecnología, sino que Irán tiene una gran cantidad de espías metidos en Estados Unidos, en Israel, robándose las ideas de la tecnología. Entonces, imaginemos a un Rusia produciendo sus misiles y aparte comprándole a Corea del Norte y a Irán. Y lo más triste y lo más difícil de todo esto es que Rusia quiere traer la Tercera Guerra Mundial a la frontera México-Estados Unidos como parte de su venganza contra Joe Biden. Olvídese de ese nuevo orden mundial que hablan y que el cambio de las monedas y que esto y que lo otro. Putin está definido, y lo ha dicho en sus discursos, a soltar bombas nucleares. No sabemos si lo diga como una amenaza nada más para que Estados Unidos deje de venderle o darle armamento a Ucrania, pero ya Estados Unidos la semana pasada le soltó a Ucrania misiles de largo alcance que ya llegan de Ucrania a la Unión Soviética y ya han estado haciendo ataques. Entonces, Joe Biden, para mostrar músculo militar y bélico, le soltó más armamento a Ucrania. Entonces, esta visita inesperada de Putin nos da la idea de que y que el mundo debe de estar preparado. Esto no estaría pasando si Andrés Manuel López Obrador no se hubiera puesto de rodillas con Rusia y China. Después de todas las payasadas de sus mañaneras, no hizo nada por México y terminó entregando el país a estas potencias. Tristemente y difícilmente es difícil reconocerlo, pero cuando hablas con gente de Mossad, cuando hablas con gente de la inteligencia norteamericana, te percatas que Estados Unidos y Rusia siempre se han enfrentado en otros terrenos. Dividieron las Alemanias, se enfrentaron en Vietnam,
se enfrentaron en El Salvador, pusieron a Irán e Irak a atacarse por el interés petrolero, pero ahora que Putin está queriendo acabar con Ucrania y que Israel sigue contra Hamas y Hezbollah y que dijo, Líbano, quítate porque también a ti te puedo atacar y también puedo hacer muchas cosas contra ISIS, el Estado Islámico. Las tensiones están aumentando. Bien dijo una congresista española en Querétaro, México, hace unos días, la presentamos aquí en el programa, que los vientos de guerra están soplando muy fuerte. Y yo siento que la dirección que están tomando es la frontera México-Estados Unidos. Vea los videos. Buenas noches, buenos días. Por cierto, me llegó un video muy fuerte sobre la desaparición del grupo Frena. Yo no lo voy a pasar al aire porque la principal asistente del ingeniero Lozano, la señora Karina Rodríguez, quien sí me atacó muchísimo, ella tiene un padecimiento de cáncer y a mí no se me hace prudente poner ese video. El ingeniero Lozano también se ve muy mal en esas imágenes. Si ustedes lo quieren ver, búsquenlo en el internet, pero yo no soy vengativo. Yo soy ya al estilo americano. Forgive and forget. Perdono y olvido. Yo voy sobre los datos duros, sobre lo que a usted le afecta y me dejo de chismarajos. Y qué triste, qué lástima, pero adelante, move over. Vean los videos y vean esta experta en bombas nucleares. Es alarmante lo que nos dice. Les pongo un fragmento. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. It ends in 72 minutes and 5 billion people would be dead. Do you think there will be a nuclear war? So, I've interviewed former secretaries of defense, the former nuclear sub-commander, the Secret Service, and what I learned was, oh my God. Annie Jacobson, investigative researcher and writer who specializes in uncovering the world's biggest secrets. We are one misunderstanding away from nuclear apocalypse. And yet you have presidents threatening nuclear war. In fact, the President of the United States doesn't need to ask anyone to launch a nuclear missile. It makes me realize how important the decision to pick our leaders is. Nothing could be more important. Could you play out a scenario where nuclear war broke out? Yes, and I can describe in painstaking, horrific detail precisely what happens. So, but after nuclear war, the survivors would be forced to live underground and envy the dead. Annie, is there anyone you interviewed that brought you to tears? Yes, I met a woman who is a survivor of the Nagasaki bomb, and I haven't written about this yet. But someone I interviewed and someone that meant a lot to me wired that nuclear weapon that was dropped on Nagasaki. Can you speak about the impact that it had on both those individuals? And it's horrifying. Congratulations, Diary of a Seer Gang. We've made some progress. 63% of you that listen to this podcast regularly don't subscribe, which is down from 69%. Our goal is 50%. So if you've ever liked any of the videos we've posted, if you like this channel, can you do me a quick favor and hit the subscribe button? It helps this channel more than you know, and the bigger the channel gets, as you've seen, the bigger the guests get. Thank you and enjoy this episode. Annie, you wrote this book about nuclear war and published it in March 2024. The timing of this book seems to be a little bit coincidental. When
Or not, when I look at what's going on in the world at the moment. Why did you write a book about nuclear war? And why did you write it now? As an investigative journalist, before Nuclear War, a Scenario, I had written 6 previous books, all of which are about the military and intelligence organizations in the United States, DARPA, Area 51, always the Pentagon, the CIA, that's my beat. And think about how many sources I have in each book, 100 or more. How many, covering all the wars, by the way, since World War II. All these intelligence and military programs, intensely kinetic. And think of how many people said to me with a kind of pride, I dedicated my life to preventing nuclear World War III. That's always the idea in the Defense Department and in the CIA. We are there to prevent nuclear war. And so during the previous administration, former President Trump, there was this presidential rhetoric going on. You may recall, fire and fury. Trump and the president of North Korea, the leader of North Korea, threatening this kind of thing. And I, like many, I'm sure, began to wonder, my God, what if deterrence, another word for prevention, fails? And that is the question that I put to all of those sources in the book. And that result is Nuclear War, a Scenario. What was your intention? I wanted to show in horrific detail just how horrible, just how apocalyptic nuclear war will be. Because I think many people have forgotten or don't know to begin with the consequences of a nuclear exchange. As I show in the book, almost certainly, if a nuclear exchange happens, and we're talking strategic ballistic missiles, it will not stop until the world ends. And we're talking about in seconds and minutes, not in days and weeks and months. That is astonishing. When did you start writing the book? When was the first word written? So probably during COVID was the first word written. But keep in mind, my reporting on nuclear weapons goes back my entire career. My first book, Area 51, is about a joint CIA Air Force base out there in the Nevada desert inside a secret test and training range where the United States government used to explode nuclear weapons. Atmospheric nuclear weapons in the 50s. And so when I was reporting Area 51, I wound up, quite literally, I did not intend to, but I wound up interviewing the people who armed, wired, and fired those nuclear weapons, early Manhattan Project members. And that was kind of my B story of Area 51. And what I learned was like, oh my God. And I was also surprised to learn that most people didn't even know the American government, set off 100 some odd atmospheric nuclear weapons in the desert in Nevada, testing them. So my reporting, to answer, that's a long-winded answer of, I've been on this issue peripherally, for years, for more than a decade. But the idea in this book, the word one, as you asked, was like, once I understood that nuclear war is a sequence, it begins the first fraction of a second after detection, then I could see clearly, oh my God, it's a ticking clock scenario, because it just all happened so fast. I ask that again because, so if you started writing the first word of the book on nuclear war in COVID, sort of 2020, 2020, roughly? 2021? Around there. Yeah. 2021, yeah. Since then, things have escalated around the world in terms of conflict in a way that I imagine you couldn't have forecasted. And even, it's almost ironic that in the month that your book was published, Putin moved nuclear weapons into Belarus. And the rhetoric, and he started saying that he would use them. And if you look at the terminology him and his commanders are using towards the world, it seems like we're at a moment that I haven't seen in my lifetime where the subject of nuclear war seems to be more real than ever before.
You're absolutely right. And that is astonishing because in 2021, when I began the interviews, people were forthcoming with me. You know, as you know from the list of sources, I've interviewed former secretaries of defense, former nuclear sub commander, you know, former Stratcom commander, former FEMA director, former cyber chief. And a lot of these individuals shared with me in 2021 this idea that, wow, the world has kind of forgotten that the nuclear threat is always there. And so over the course of reporting and writing, you're absolutely right that the geopolitical temperature of the world has escalated to a point that you have not seen in your lifetime and I haven't seen in my lifetime. Setting the stage even more, we talked about how possible nuclear war is, but one thing I learned from reading your book, which actually surprised me, was that it doesn't take thousands of people to agree on a nuclear war for it to begin. In the case of the United States, it only takes one person to make that decision, which I found quite unnerving, that there's one individual that could theoretically make the decision that would destroy the Earth. You're absolutely right. And this kind of thing is surprising to almost everyone. One of the things that I strive to do in my reporting is take very complex science and technology, military issues, and simplify them down for the layman, just for the average Joe or the average Jane. And I do that by interviewing the really smart, really knowledgeable people on those subjects. I have two things going for me, perhaps as an investigative journalist, that help in conveying the story, is that I'm not a scientist, and so I can ask questions that the average person would ask, like really try and help me understand this, whatever this is. And then also that I have a real interest in making what is conveyed to me make sense to other people in their lives, right? So, and also perhaps make them realize, I never even stopped to think about the fact, how strange is it that the United States president, this is what you learn in the book and you're talking about, the United States president has sole presidential authority to launch a nuclear war. What does that mean? It's exactly like it sounds. What's so interesting is a lot of this stuff, this nomenclature that gets thrown at you, if you just break it down, it's solo, presidential, he's the POTUS, authority. He doesn't have to ask anyone for permission. Not the SecDef, not the chairman of the Joint Chiefs of Staff, not the Congress. I love the worried look on your face in this moment, because it is, once you know that, you say, well, first you might Google, is it really true? And you will get, for example, on Reddit, like, that's not really true. You'll get like hundreds of thousands of people, you know, coming in with their opinions about how that's not really true. Well, it is really true. It's absolutely true. And in fact, during the former President Trump administration, Congress became so sort of, I want to say motivated or alarmed by this issue, meaning they were being asked questions by the powers that be. Is this actually true that they released a report stating specifically, and I quote it in the book, yes, it is true. As commander-in-chief, the president has this sole authority. He doesn't need to ask anyone. And hopefully, sort of my bringing sort of concepts like that to the fore right away, the reader can then become engaged and they say, well, that's weird. Why? And then I can give you a very simple answer without necessarily taking you through the whole history of presidential authority, but it has to do with the ticking clock of it. And I explained to you right away that a ballistic missile travels from one continent, it's called an ICBM, people have heard of that, Intercontinental Ballistic Missile. Again, exactly like it sounds. It can travel from one continent to the next in roughly 30 minutes, carrying a nuclear warhead to strike a target. Once you realize, wait a minute, there are only 30 minutes. This isn't like, hey guys, should we go have a war in Iraq? Let's discuss this. Let's debate this. Let's take it to the Congress.
There is a ballistic missile, sir, coming at the United States, and you must act. And that's why, in the simplest layman's terms, sole presidential authority exists. So let's define then what these weapons are. Many of us have seen that film Oppenheimer. We saw them out in the desert, I think in New Mexico, playing with all these weapons and eventually making this one bomb that they would then drop in Japan. The weapon we see in that film, which was made in the 1940s, that ultimately led to the end of the war, is that the same weapon that we're talking about today? No. Well, in sort of principle, yes, meaning it's an atomic bomb. But there's two things that separate where we are now. One has to do with the size and the power of the bomb. So in 1945 there were atomic bombs. Now there are thermonuclear bombs. So an atomic bomb is used inside a thermonuclear weapon as the trigger. Okay. It is a bomb inside a bomb. And the power of the thermonuclear bomb is so astonishingly, destructive. You can read the details. I interviewed Richard Garwin, who designed the first thermonuclear bomb for Edward Teller when he was 24 years old. I interviewed him, he's in his 90s. He explains to me, and I explain to you, what the power is behind that. So the atomic bomb, and it has to do with size. Like the old atomic bomb, the one that was dropped on Hiroshima, was the size of a small elephant. Okay, 15 kilotons in a big, giant elephant-sized bomb inside of an aircraft, having to fly from Tinian Island to over Hiroshima where it drops in an aircraft. That all changed when we brought the Nazi scientists to us. Let's figure out how to do two things. Let's figure out how to... Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.